ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. субҳи имрӯз дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров дар пояи муҷассамаи асосгузори давлати тоҷикон Шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузошт. дар ин маросим президенти ҷумҳурии Қирғизистонро муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ карданд. тавре хабар додем 28 июн президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров бо сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. имрӯз маросими истиқболи расмии президенти ҷумҳурии Қирғизистон дар майдони Қасри Миллат ки ба хотири пазироии меҳмон идона оро ёфта буд баргузор гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаровро самимона истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуданд. маросими истиқбол бо гузориши командири Қаровули Фахрӣ, садо додани сурудҳои миллии ду кишвар, гузаштани сарони давлатҳо аз назди сафи Қаровули Фахрӣ, арзи эҳтироми меҳмони олимақом ба парчами давлатии Тоҷикистон, шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии дуҷониб ҷараён гирифта, бо қадамзании мутантан гузаштани ҷузъу томҳои Қаровули Фахрӣ аз назди сарони ду давлат анҷом ёфт. ёдовар мешавем ки шоми дирӯз дар доираи сафари расмии президенти ҷумҳурии Қирғизистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарвари ҷумҳурии ҳамсояи Қирғизистон Садир Жапаров бо мақсади шиносоӣ бо имкониятҳои рушди соҳаи сайёҳӣ ба бӯстонсарои берун аз шаҳрии Баҳор воқеъ дар шаҳри Варзоб дар ноҳияи Варзоб ташриф оварданд. дар қароргоҳи берун аз шаҳрӣ сарони давлатҳо табиати зебову нотакрор ва обҳои мусаффоро тамошо карданд. ҳадаф аз баргузор кардани сайругашти шомгоҳӣ муаррифии мавзеъҳои зебову нотакрори кишвари биҳиштосоямон мебошад. ба шарофати татбиқи муваффақонаи нақшачорабиниҳои бунёдкорӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мавриди баҳрабардорӣ қарор додани як қатор иншоот, мушкилоти иҷтимоии аксарият сокинони ноҳияи Рашт бартараф гардид. зимнан дар ин ноҳия боз чанд иншооти дигар ба истифодаи умум дода шуд. гузориш дар ин хусус. дар дораи корҳои ободанӣ созандагӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Рашт як қатори иншоотҳои муҳими хоҷагии халқ мавриди истифода қарор гирифтанд. дар ҷамоати деҳоти Тагоба, деҳаи Зарифӣ, бунгоҳи саломатӣ мавриди истифода қарор гирифт. бунгоҳи саломатӣ ба сокинони се деҳаи ҳамин ҷамоат хизмати тиббӣ мерасонанд. солҳои охир дар ҳамкории ҳукумат бо шарикони рушд дар самти нигаҳдории тандурустии навоҳии Кӯҳистон лоиҳаҳои муштарак амалӣ мегарданд ки дар ҳифзи сиҳатии омма нақши муҳим мегузорад. дар ин бунгоҳи тиббӣ 4 нафар кормандони тиб кор мекунанд, ба 1560 нафар аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонанд. дар ҷамоати шаҳраки Навобод аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ як нуқтаи сӯзишворӣ ва маркази савдо мавриди истифода қарор гирифт.
که 6 نفر ساکنان همین جماعت به جای کار دائمی تامین گردیدند. در دوره کارهای آبادانی و سازندگی با جلب صاحبکاران با همت در 3 جماعت ناحیه طریق چاه‌های عمودی آب نوشاکی برآورده شده ساکنان با آب نوشاکی تامین گردیدند. با عمل گردیدن کارهای سازندگی در حدود ناحیه کارخانه و انشاءات خرد و بزرگ بنیاد گردیده برابر آن ساکنان صاحب جایهای نوی کاری می‌گردند. این همه از هدف‌های حکومت جمهوری در سمت رشد خواجگی خلق و بلند گردیدن سطح زندگی اهالی برمی‌آید. با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم ولی رحمان جهت عمومی گرداندن ساحه ورزش در 2 جماعت ناحیه با دستگیری صاحبکاران محلی میدانچه‌های ورزشی مورد استفاده قرار گرفتند. در ناحیه رشت با توجه پیوسته پیشوای ملت نسبت به ساحه ورزش تالار و میدانهای ورزشی بنیاد از نوسازی گردیده همه روزه در آنها خوانندگان به نمودهای گوناگون ورزش مشغول میباشند. ساکنان شرفمند ناحیه رشت بهر شکوفایی وطن محبوب کمر همت بسته تلاش دارند جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری را با اقدامات سازندگی و تشبس‌های مهنتی استقبال گیرند. соҳаи кишоварзӣ ба рушди саноати сабук, содироти маҳсулот ва бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ мусоидат менамояд. Ин мавзӯъ дар паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии мамлакат таҳлили ҳамаҷониба ёфта дастур дода шуд, ки вобаста ба шароити иқлим ва имкониятҳои истеҳсолии ҳар як минтақаи мамлакат ҷиҳати мунтазам зиёд намудани масоҳати заминҳои кишт, баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва ба ин васила зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли он тадбирҳои иловагӣ андешида шаванд. кишоварзони шаҳри Турсунзода дастуру ҳидоятҳои сарвари давлатро сармашқи кори худ қарор дода, майдонҳои киштӣ ҳама гуна зироатро афзун менамоянд. ҳамкоронамон Хуршед Ҳалимов ва Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода гузориш медиҳанд. кишоварзони шаҳри агросанъатии Турсунзода дастури ҳидоятҳои президенти кишварро дар мавриди парвариши босифати майдони пахта ва зиёд кардани майдони парвариши он дастури фаъолият қарор дода, соли ҷорӣ майдони кишти пахтаро назар ба соли гузашта зиёд менамоянд. барои саривақт анҷом додани корҳои саҳроӣ ба таври зарурӣ сӯзишворӣ захира карда шудааст ва ҳамаи хоҷагиҳои хурду миёна барои иҷрои дурнамои нақшаҳо аз давраи тирамоҳу зимистон омодагӣ гирифтанд. афзоиши майдони кишти сабзавоту полезиҳо ва парвариши зерипилёнкагии онҳо барои фаровонии бозори кишвар ва ғанигардонии буҷаи хоҷагиҳои хурду миёнаи ҷумҳурӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. ин аст ки деҳқонони хоҷагиҳои хурду миёнаи тобеи ҷамоати қаратоқи шаҳри Турсунзода сол то сол майдони кишти сабзавоту полезиҳо ва дигар намуди зироатҳои барвақтиро мувофиқи талаботи бозори дохилӣ ва берунӣ зиёд намуда фоидаи хуб ба даст меоранд. дар ҳудуди ҷамоати диёти қаратоқ 350 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият карда истоданд, ки кисони хоҷагии деҳқонӣ асосан ба парвариши кишти сабзавот, помидор, бодиринг, хоб, болгарӣ, инчунин ба кишти ғалладона, шоликорӣ машғул мебошанд. нақшҳое ки аз тарафи риёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода пешниҳод шуданд, дар кишти асосӣ саривақт бо пуррагӣ иҷро карда шуданд. айни ҳол кишоварзони ҷамоати диёти қаратоқ кишти асосии шолиро ки нақша 60 гектар буд ба миқдори 80 гектар киш карданд, ки 130% нақшаро иҷро мекунад. оянда баъди дарави ғалладона тасмим гирифтанд, ки кишти шолиро ба роҳ монда нақшаи кишти шоли мо дар соли ҷорӣ 980 гектар меша. кӯшиш мекунем ки нақшаро ба 1000 гектар расонем, ки барои таъмин намудану амнияти рӯзиқори сайми арзандаи худро гузорем. бояд гуфт, ки кишоварзони хоҷагиҳои шаҳри Турсунзода низ дар қатори дигар хоҷагиҳои минтақа нишондиҳандаҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро баланд бардошта дар ғанӣ гардонидани бозори дохилии кишвар саҳми арзандаи худро мегузоранд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид. ба хотири бедор намудани шавқу рағбати ҷавонон ба таъриху тамаддуни халқи тоҷик, рӯ овардани эшон ба анъанаю мероси пурғановати ниёгон ва бо ин васила зинда гардонидани ҳунари аҷдодӣ чандест, ки дар шаҳру навоҳии мамлакат маҳфил озмуни ҳизбӣ ҷараён дорад. бо ташкилу баргузор намудани ин озмун хатмкунандагони муассисаҳои таълимию донишҷӯёни макотиби олӣ ба мутолиаи китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров машғул гашта барои пирӯзӣ талош мекунанд. гузориш дар ин бора.
دوره ولایتی محفل آزمون جمهوری تحت عنوان نقش کتابی تاجیکان باباجان غفوروف در شناخت اصالت ملی در شهر باختر جمع بست گردید. در این آزمون حزبی 29 داوطلب از حساب دانشجویان مکاتب‌های عالی و خوانندگان صنف‌های 10 و 11 مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و نواحی ولایت ختلان شرکت و برای رخصت گرفتن به دور دیگر آزمون میانی هم سبقت نمودند. در دوره سوم آزمون جمهوری نقش کتاب تاجیکان در شناخت اصالت ملی شرکت ورزیده سادم و این آزمون از اقدامات پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی معظم ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه میگیرد. باید تذکر داد که این آزمون و دیگر آزمون‌هایی که در سطح جمهور عین حال برگزار گردیده سودند بهر تشکل تفکر جوانان امروز نقش بارز خود را میگذارد و من با باوری و اطمینان کامل گفته میتوانم که در نزد اعضای حکمان و سوال‌های آنها کوشش میکنم که جواب‌های پوره و دقیق دهم و به دور نهایی آزمون راه یابم. در این روز هر یک اشتراکچی محفل آزمون حزبی طبق نظامنامه در دوام 4 دقیقه آید به کتاب تاجیکان باباجان غفوروف برآمد کردند و پیرامون ماهیت وطن پرستانه آن معلومات پیشنهاد ساختند. وقتی که مثلا در آزمون ها ما شرکت می‌ورزیم رقابت زیاد می‌شود. همان قدری که رقابت زیاد شد دانش و ملکه انسانیت نیز همان قدر بالا می‌رود و باید قید کرد که ما با اشتراک در آزمون مذکور دوستان زیاد پیدا کردیم و سویه دانش و ملکه ذهنی خود را تا درجه بلند برداشت کردیم. با گفته تشکیل کنندگان این محفل آزمون از 4 دور عبارت بوده با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان راه اندازی گردیده است و هدف از تشکیل و گذراندن پیش از همه دستگیری اقدام سرور دولت در سمت تقدیم کتابی تاجیکان به هر عائله مملکت می باشد. روح روان فرزند فرزانه خلق اکادمیک باباجان غفوروف شاد باد که شاهاثر بی‌زوال او تاجیکان واقعا شناسنامه ملت ما گردد برای رشد تشکل تاریخی خلق تاجیک سهم ارزنده گذاشته است. این مرد بزرگ از آثارخانه بی‌انتهای تاریخ آثار تمدن و فرهنگ ملت تاجیک را ذره ذره جمع آورده موردی بررسی قرار گرفت، تنظیم و دربندی کرد و به عالمیان اثبات نمود که تاجیکان قدیم‌ترین ساکنان و صاحبان این سرزمین بودند و هستند. پس از ساعت‌ها نزد اعضای حکمان برآمد نمودن و سوال‌های سرشماری هیئت داوران پاسخ گفتن اشتراکچیان آزمون امروزه نهایت 6 نفر غالبان دور ولایتی معین گردید و ایشان به دور نهایی یعنی جمهوری رخصت گرفتند. با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت دوره ولایتی آزمون جمهوری خورش‌های ملی و معاصر برگزار گردید. در این دور داوطلبانی که در دوره نهایی این آزمون غالب گردیده بودند اشتراک نموده به هیئت حکمان و مهمانان خورش‌های آماده نموده خود را معرفی کردند. شرح بیشتر موضوع از شهر خوجند. اکثریت زنان تاجیک کدبانی ماهر هستند. در برابر همسری مهربان و مادری غمخوری فرزندان بودند کوشش می‌نمایند تا برای پیوندانشان غذای لذیذ آماده سازند. با درک این مطلب و با مقصد جلب زنان هنرمند، کدبانوهای صاحب ذوق، احیا و رشد عنعنه و طعام‌های ملی، بلند برداشتن معرفت خانه‌داری و آماده ساختن دختران به حیات مستقلانه، ریاست کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تصمیم گرفت که بانوان فعال 18 شهر و نواحی ولایت را سرجم نموده بهترین ها را در دور ولایتی آزمون خورش‌های ملی و معاصر پیشنهاد نماید. همین طور امروز در طرفخانه میرزا حبیب شهر خوجند با حضور زنان پیشقدم و اشتراک نمایندگان شهر و نواحی دور ولایتی آزمون جمهوری خورش‌های ملی و معاصر برگزار گردید. کدبانو دلفروزه قادرова امروز در این آزمون بانوان شهر اسفره را معرفی کرد و او در نامیناسی صرفه و سرشته‌کاری گازک و خورش‌های لذیذ از محصولات محلی آماده ساخته‌اش را پیشکش حکمان گردانید. غالب دوره شهری این آزمون می باشم و به دوره ولایتی اشتراک می کنم و آرایش امروزه دسترخوانی که ما آماده نموده ایم از خورش‌های بهاری، خورش‌های زمستانه و ذخیره‌ها برای زمستان گذرانی، اینچنین خورش‌های میوگی که با اصول‌های معاصر آراییده شده‌اند پیشکشی حکمان گردانیدیم. اینچنین محصولات گوشتی که ما تیار میکنیم در شرایط خانه تیار کرده شدن و سلامتی بسیار پایدار می باشند. در دستم که خورش دارم این خورش زمستانه می باشد از پیاز و پامیدور خشک کرده شده که در فصل تابستان و بهار خشک کرده می شود. از آن هنگام زمستان
استفاده میبریم برای سلامتی بسیار فایده آور میباشد، برای بلند مسئولیتی آدم بسیار فایده آور میباشد. اشتراکچیان دستورخوانی جشنی خیش را با نامگوی زیاد گزک و خورش‌های لذیذ آرا داده بودند و بیشتری آنها با سبزوات‌های پاليزی، گیاه‌های شفابخش کشور و محصولات شیرینی خانگی آماده شدند. اما دقت اکثر اشتراکداران آزمون را طرز آماده کردن خوراک‌های قدیمی ملی به خود جلب کرد که این یکی از طلبات‌های اساسی آزمون بهر احیای تمام‌های از بین رفته بود. در ادامه آزمون خورش‌های ملی و معاصر نمایش فستیوال جلوه رنگ‌ها لباس‌های ملی و معاصر برگزار گردید. نمایندگان شهر و نواحی ولایت در این برنامه فرهنگی سر و لباس تاجیکانه را وابسته به کسب و کار و موسم سال با آرایشات ملی توسط هنری والای طراحان منظور اشتراکداران نمودند. مورد قید است که فستیوال جلوه رنگ‌ها عنعنه و نوع‌های گوناگون نقش و نگار ملی را احیا نموده در آن طراحان و دوزندگان، ایجادکاران و رسامان، چهوران و هنرمندان و دیگر خواهشمندان اشتراک می‌نمایند و به این وسیله هنری والای خود را به دوستداران لباس تاجیکی معرفی می‌کنند. дар пойтахти Россия шаҳри Москва шабонарӯзи гузашта нишондоди рекордӣ вобаста ба паҳншавӣ ва фавт аз коронавирус ба қайд гирифта шуд. сӯхтори шадид дар назди истгоҳи қатораи Elephant and Castle шаҳри Лондон хомӯш карда шуд. шарҳи ин ва дигар ахбори хориҷӣ дар таҳияи ҳамкорони мо.